हेलो चिल्ड्रेन्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आम पाठशाला। आज आम एकार जोग संपर्कित पदगुड़ी को अति सहजरे पढ़िबा। म एकार मे घ मेघ, ब एकार बे स बेस, क एकार के स केस, र एकार रे ख आकारे खा रेखा, म एकार मे स मेष, स एकार से स शेष, ल एकार ले ख आकारे खा लेखा, ब एकार बे ण दीर्घेणी बेणी, ब एकार बे स हर्ष इसी बेसी, द एकार दे स देश, र एकार रे ण हसौणु रेणु, स एकार से त हर्षौतु सेतु, एकार से ब आकारे बा सेबा, स एकार से न आकारे ना सेना, ह एकार हे त हर्षौतु हेतु, ध एकार धे न हर्षौनु धेनु, न हर्षइनी स एकार से ध निषेध, ब हर्षइबी द एकार दे स विदेश, अ आकारे आ द एकार दे स आदेश, ब हर्षइबी स एकार से स विशेष, अ एकार छे ळ हर्षइली छेली, छ हर्षौछु अ आकारे आ ट हर्षइटी क हर्षौकु छुआटिकु, द एकार दे ख देख, म एकार मे स मेष, छ हर्षौछु अ आकारे आ ट हर्षइटी क हर्षौकु छुआटिकु, र ख रख, च क र एकार रे चकरे, ल ग आकारे गा अ लगाଅ, अ ख अख, प आकारे पा क ल आकारे ला पाकला, ब एकार बे ल କ ହର୍ଷଉକୁ ବେଲକୁ, ଚ ଆକାରେ ଚା ଖ ଚାଖ, ଖ ଏକାର ଖେ ଳ ଆକାରେ ଳା ଖେଳା, କ ର କର, ହ ଏକାର ହେ ପ ଢ ଆକାରେ ଢା ପଢା, ସ ଆକାରେ ସା ର ହର୍ଷଇରି ସାରି, ଦ ଏକାର ଦେ ଖ ହର୍ଷଇଖି ବ ଦେଖିବ, ଓ ଆକାରେ ଆ ସ ଆସ, ସ ହର୍ଷସୁ ଓ ଆକାରେ ଆ ସ ଆକାରେ ସା ର ଦୀର୍ଘଇରି ସୁଆ ସାରି, ଲ ଏକାର ଲେ ଖ ଆକାରେ ଖା ଲେଖା, ପ ଢ ଆକାରେ ଢା ର ଏକାର ରେ ପଢ଼ାରେ, ଦ ହର୍ଷଇ ଦି ଅ ଦିଅ, ମ ନ ମନ, ହ ଏକାର ହେ ଳ ଆକାରେ ଳା ହେଳା, ନ କର ନକର, ସ ହର୍ଷଇସି ସ ହର୍ଷଉସୁ ଗଣ ଶିଶୁଗଣ, ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖ ମେଷ ଛୁଆଟିକୁ ରଖ, ଚକରେ ଲଗାଅ ଅଖ ପାକଲା ବେଲକୁ ଚାଖ, ଖେଳା କର ହେ ପଢ଼ା ସାରି ଦେଖିବ ଆସ ଶୁଆ ସାରି,
ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ଦିଅ ମନ, ହେଳା ନକର ଶିଶୁଗଣ।